Hello guys, apni kan ke kiba ekta important update di dibo. Video shuru na howa ge de apni kan ke kiba ekta pata dikhai dibo de. Itu ase 10 minute hai. Itu la pata ase de che. To apni kan dikhi ase na itu la pata to ele ine sob jaga te ase. Itu pata ami kan la gao te kitya boil ulaibo. Itu time te itu pata to ele thik pra mihin kuri dibi. Mihin kuri kine utu boil jagate apply kuri dibi. Utu kinika apply kuribo ami dekha dibo. To guys, utu boil ase kobi. To utu 10 minute pata to le thik mihin kuribi. Mihin kuri kine boil ola laga side halibo lagi de. To center de tu na halibo. Inika kuri kine kapra pra bandi dibi. Kapra pra bandi kine ek din 2 din under te tu boil to le paki jabo. Utu te ine aram pra philabo paribo. To itu itia ami ko to le proof ase ami laga bacha laga theng de bi le boil ulaise ami picture bi dekha debo apni ka photo hai itu ase to ami la neighbors kampra inika kuri dibi ko pra ami bi kuri saisele 2 din under te paki jase itia to le balo jase apni kan bi try kuri se by chance pra boil ulaise bele